Bledost u licu, odnosno bledolikost, umor, osjećaj slabosti, malaksalost, lupanje srca i nepravilan srčani rad, glavobolja, vrtoglavica i nesvestica, kratak dah, bolovi u grudnom košu, osjećaj hladnoće u šakama i stopalima, opadanje kose. Sve su ovo simptomi koji mogu ukazati na postojanje anemije, odnosno malokrvnosti. Ukoliko vi patite od anemije, onda je ovaj video stvoren za vas. Zato što ću vam pokazati kako da napravite jedan jednostavan i brz prirodni lek za ublažavanje navedenih simptoma, odnosno za lečenje anemije. Obično se za blede osobe kaže da su anemične. Anemija ili malokrvnost jeste stanje koje se definiše nedostatkom, odnosno manjkom zdravih crvenih krvnih zrnaca. Zadatak crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita, koji se stvaraju u koštanoj srži, jeste da prenose kiseonik do svih ostalih delova tela, odnosno do tkiva i do organa, kako bi mogli pravilno da funkcionišu. Važan deo crvenih krvnih zrnaca jeste jedan metaloprotein koji se naziva hemoglobin. Funkcija hemoglobina jeste da veže kiseonik za sebe i da putem crvenih krvnih zrnaca prenosi taj kiseonik do najudaljenijih delova tela, a naročito do mozga i do srca. S druge strane imamo jedan mineral koji se naziva gvožđe. Gvožđe je mineral koji je apsolutno neophodan za pravilno funkcionisanje našeg organizma. Odnosno, gvožđe učestvuje u brojnim biološkim i fiziološkim procesima u našem organizmu. Ali naše telo nije u stanju samo od sebe da ga proizvede, što znači da mi gvožđe moramo da unosimo iz spoljašnjih izvora, odnosno iz namirnica. 65 do 70% gvožđa nalazi se u pomenutom proteinu, odnosno u hemoglobinu. Tačnije, najveći deo hemoglobina čini gvožđe. Gvožđe učestvuje u stvaranju hemoglobina. Najvažniji element je za stvaranje hemoglobina. 5 do 6% gvožđa nalazi se u ostalim esencijalnim proteinima, dok se oko 25% gvožđa nalazi u jednom drugom proteinu u krvi koji služi za skladištenje, za depoje gvožđa, a koji se naziva feritin. Manjak gvožđa u organizmu utiče na manjak hemoglobina, odnosno bez dovoljno gvožđa u našem organizmu ne može da se stvori dovoljno hemoglobina, a s druge strane manjak hemoglobina utiče na manjak crvenih krvnih zrnaca, odnosno na stvaranje anemije. Vidite kako je sve to lančano povezano. Prema tome, da bismo sprečili nastanak anemije, odnosno da bismo lečili već postojeću anemiju, neophodno je unositi dovoljnu dozu gvožđa. Zato ću vam ja sada pokazati kako da pripremite jedan potpuno jednostavan recept, odnosno prirodan lek za lečenje anemije, za tretiranje i za ublažavanje simptoma anemije. Hajmo da krenemo. Prvo što će nam biti potrebno jeste crni susam. Crna tahini pasta, odnosno pasta od crnog susama, se između ostalog preporučuje kao jedan od prirodnih lekova za ublažavanje simptoma anemije. Dakle, zašto koristimo crni susam? Zato što je on odličan izvor gvožđa. Naravno, u njemu dominira kalcijum i on sadrži čak 60% više kalcijuma nego običan beli susam. Pored gvožđa i pored kalcijuma, u crnom susamu se nalazi i obilje magnezijuma, kao i drugih minerala poput bakra i cinka. Takođe, crni susam sadrži i dva nutrijenta koji se nazivaju sezamin i sezamolin i koji zapravo dokazano obaraju LDL holesterol, odnosno loš holesterol, a takođe ova dva nutrijenta imaju dokazana antioksidativna i antikancerogena dejstva, a takođe izvor su dijetetskih vlakana. Tako da prvo što ćemo koristiti, prvi sastojak koji ćemo koristiti za ovaj prirodni lek za anemiju jeste crni susam. Stavit ćemo 4 do 5 kašika crnog susama u secka. Inače, mi nećemo praviti crnu tahini pastu, nego ćemo praviti, odnosno dovoljno je samo da sameljemo malo susam, da otvorimo njegovu opnu, kako bi
njegova iskoristljivost u našem organizmu bila maksimalna, znači kako bi mogao da se apsorbuje na ćelijskom nivou. E sada, pre nego što sameljemo crni susam, bit će nam potrebno da iscedimo jedan limun. Evo ga, sok od limuna, i taj sok stavljamo u secka gde se nalazi crni susam. To će nam pomoći da bolje sameljemo susam. To je to. Samljeli smo crni susam i sada ga prebacujemo u posebnu činiju. To je to. Nakon crnog susama u secka ćemo staviti suve šljive. Tačnije, ovo nisu obične suve šljive, ovo su prirodno sušene šljive, kako su mi rekli, na vetru. Zašto stavljamo sušene šljive ili suve šljive? Zato što su one odličan izvor gvožđa. U 100 grama suvih šljiva ili sušnih šljiva nalazi se oko 3,52 mg gvožđa. Naravno, ovo uopšte nije malo, nemojte to da vas zavara, zato što preporučena dnevna doza gvožđa za prosječnog čoveka zapravo jeste negde u rasponu od 8 mg pa sve do 18, 19, 20 mg, mada ta dnevna doza gvožđa zavisi od mnogih faktora, zavisi recimo od starosti osobe, odnosno uzrasta, zavisi od pola, zavisi od opšteg zdravstvenog stanja osobe i tako dalje. Naprimer, za dojilje, za trudnice je potrebno mnogo više gvožđa nego što je potrebno za muškarce. Naprimer, trudnicama je potrebno na dnevnom nivou, prema nekim statističkim podacima, čak 27 mg gvožđa dnevno. Ali kažem, negde preporučena dnevna doza gvožđa za prosječnu osobu jeste u rasponu od 8 do 18 mg. Vi ne morate da koristite suve šljive ili sušene šljive ako nemate. Možete koristiti suve kajsije, možete koristiti suvo grožđe, možete čak koristiti i urme, ali ja sam odlučio ovog puta da koristim ove vrlo interesantne sušene šljive koje su i ukusnije i slađe nego obične suve šljive. Tako da ćemo njih sada da sameljemo, da stavimo u secka. Evo su. Dakle, ove sada samlevene sušene šljive dodat ćemo u činiju sa crnim susamom. Treći i poslednji sastojak koji koristimo za ovaj recept, za ovaj jedinstveni posebni lek za anemiju, jeste seme koprive. Seme koprive dokazano dobro deluje na anemične ljude, odnosno ljude koji pate od malokrvnosti. Postoji onaj čuveni recept za malokrvnost koji se sastoji iz meda, semena koprive i limuna. Ali ja ću sada seme koprive koristiti za ovaj moj recept i sad ćemo da vidimo koliko ćemo kašičica staviti. Jedna, dve, tri, dakle, stavio sam 6 kašičica semena koprive. I na kraju sve ove navedene sastojke treba pomešati i sjediniti ih. A kako ćemo da ih sjedinimo? Putem malteksa. Dakle, umesto meda vi možete med stavljati, ali ja ću staviti malteks. Zašto malteks? Zato što je malteks odličan izvor gvožđa. On, pored prostih i složenih ugljenih hidrata, sadrži belančevine, pored gvožđa sadrži obilje kalijuma, kalcijuma, fosfora, natrijuma i magnezijuma, a osim toga malteks je odličan izvor vitamina A, vitamina E i vitamina iz grupe B vitamina. Tako da ne morate nužno da koristite malteks.
ja sam odlučio da u ovom slučaju koristim Maltex. Vi možete koristiti med po sopstvenom izboru, ali zbog navedenih nutrijenata koji sam malo čas rekao, dakle, navedenu smesu, ovu smesu sjedinit ću sa Maltexom. Inače, Maltex je jako prijatnog ukusa, on ne sadrži konzervance, ne sadrži aditive, ne sadrži dodate šećere i vrlo ima prijatnu aromu. Dakle, on je zamena za med. I sada to mešamo. Ukoliko vam je previše gusta masa, naravno možete dodati još Maltexa ili meda, a možete dodati i malo vode. Meni ovo je savršena smesa, to jest savršena konzistencija. Sada ćemo ovu smesu da prebacimo u teglu. Ljudi, sada je kao i uvek vreme da probamo ovaj lek za anemiju, prirodni lek za anemiju, da vidimo kakvog je ukusa. Boga mi. Sad verovatno imam crno među zubima. Delovaće da hvalim svoje recepte, ali ljudi, ovo morate da probate. Ovo je neverovatno ukusno. Naravno, na prvom mestu je zdravo, ali ja se trudim da svi recepti, svi zdravi recepti koje spremam budu istovremeno i ukusni. Pored toga, što je ovo jedan od najjačih i najboljih prirodnih lekova za anemiju, ovo je istovremeno eliksir zdravlja. Dakle, ne samo da poboljšava krvnu sliku, već istovremeno ima detoksikaciona svojstva, odnosno podiže imunitet, poboljšava imunitet. Tako da srdačno, od sveg srca preporučujem da ovo probate. Ako meni ne verujete, dakle napravite sa svim navedenim sastojcima: crni susam, seme od koprive, Maltex ili med, suva šljiva ili bilo koje drugo suvo voće i jedan limun. Pomešajte to, napravite na način na koji sam ja napravio i vidjet ćete da je, kažem, neverovatno ukusno i neverovatno zdravo. Što se tiče vremenskog perioda konzumacije i koliko ovo treba konzumirati, dovoljno je uzeti 2 do 3 kašike dnevno, sve dok teglu ovu ne ispraznite. Dakle, teglu posle odložite u frižider, kažem, 2 do 3 puta dnevno je sasvim dovoljno i već posle 7 do 10 dana bi trebalo da imate primetna poboljšanja u krvnoj slici. Naravno, uvek proverite krvnu sliku. Svakako, ukoliko imate problem sa anemijom ili ukoliko sumnjate na malokrvnost, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom oko toga. A ovaj prirodni lek može samo da vam pomogne. Što bi rekao Lane Gutović, ako ne škodi, znači da koristim. Ovo ne može nikako da vam škodi, ovo može samo da vam pojača krvnu sliku i da vam poboljša imunitet. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja sam, kao i uvek, zaista uživao praveći ovo za vas. Probajte, napravite, neće vam biti žao, pokajaćete se jedino ako ovo ne napravite. I ono što vam još preostaje jeste da se pretplatite na ovaj kanal, da se subscribe-ujte na ovaj kanal, zato što to će pomoći apsolutno razvoju i rastu ovog kanala i to je sve. Ljudi, živi bili, pa se vidimo u nekom od narednih zdravih izdanja.
Ćao!